আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। लापरवाह तेज गति से 4 लोगों की मौत, मृतकों में टीएसआर जवान भी शामिल। घटना उत्तर त्रिपुरा जिले के कुमारघाट से सटे इलाके की है। एक बार फिर एक दुखद सड़क दुर्घटना की बेहद दर्दनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यह दुखद दुर्घटना न केवल 4 लोगों की मौत का कारण बन गया है, बल्कि सड़कों पर सुरक्षा उपायों की कमी और लापरवाही गति नियंत्रण की कमी को भी दर्शाती है। बुधवार को देर रात एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। उत्तर त्रिपुरा जिले के कुमारघाट से सटे चिरकुटी इलाके में यह घटना हुई। टीएसआर के जवान पुलिस की गाड़ी का एक पहिया खराब होने पर उसकी मरम्मत कर रहे थे। पहले इनोवा कार ने टीएसआर जवान मिलन देब्बर्मा को तेज रफ्तार से टक्कर मारी और फिर इनोवा कार पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। डीआईजी नॉर्थ रतिरंजन देबनाथ ने यह बात कही। नाइट राउंड डिউটি ছিল এখানে। নাইট রাউন্ড ডিউটি আমাদের স্টাফ এখানে দাঁড়ানোই ছিল। গাড়িটার কিছু একটা প্রবলেম হয়েছিল, গাড়িটা ঠিক করছিল। ওই সময়তে কুমারঘাট দিক থেকে একটা গাড়ি অসম্ভব স্পিডে হঠাৎ করে এসে পড়ে, এসে ডিভাইডারের মধ্যে ধাক্কা মারে। তো যারা এখানে ডিউটিতে ছিল তাদের একজনকে ড্যাশ মারে, ডাইরেক্টলি হিট করে। ওই হিটের ফলে আমাদের যে টিএসআরের জওয়ান ছিল মিলন দেববর্মা, 8 ব্যাটালিয়ন টিএসআরের, সে এখান থেকে প্রায় 20 ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়ে গাড়ির ধাক্কায়। আর গাড়িটা ডিভাইডারে লাগার পরে একদম ফ্লাইং করে গিয়ে ওই পাশের ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, যেটা প্রায় 40 থেকে 50 ফুট হবে। যাওয়ার সময় আমাদের এই দাঁড়ানো গাড়িটা ছিল, ওইটার আবার মানে যে বডিটা আছে, ফুট সহজে বডিটার মধ্যে ড্যাশ করে ফ্লাইং যখন যাচ্ছিল গাড়িটা, এতে করে আমাদের গাড়িটাও পড়ে যায় সাইডে, মানে সাইডে হয়ে যায়, কাত হয়ে পড়ে যায় এবং আমাদের ওইখানে যারা ছিল দাঁড়িয়ে। इस दुर्घटना में टीएसआर जवान मिलन देब्बर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। डीआईजी नॉर्थ रतिरंजन देबनाथ ने कहा कि उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है। যারা 3 জন ছিল স্পটে তো একজন মারা গেছে এবং শুনেছি আরো 2 জন চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেছে। যে টিএসআর জওয়ানকে আগরতলা রেফার করা হয়েছে তাদের ওনার অবস্থান কীরকম? এখন পর্যন্ত যে যা খবর আছে সে এখন স্টেবল আছে, ট্রিটমেন্ট তার চলছে জিবি হসপিটালে। এখন পর্যন্ত স্টেবল আছে, আমাদের লোকজন এখানে দেওয়া আছে এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ডাক্তারদের কথা হচ্ছে। তো আপাতত স্টেবল আছে, বাকি ট্রিটমেন্ট চলছে, দেখা যাবে। যিনি মারা গেছেন ওনার মৃতদেহ কি পরিবারে তুলে দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের পুলিশ লাইনে ডিউটিরত অবস্থায় মারা গেলে আমাদের কোনো ফোর্সের লোক আমাদের যে নর্মাল স্যালামি, শোক স্যালামি, এই সমস্ত কিছু বিষয় থাকে, এগুলো কমপ্লিট করার পরে আমরা পরিবারের হাত। दुर्घटना में मारे गए अन्य 3 लोग हैं इनोवा कार चालक साजाद अली और कार में सवार 2 यात्री अख्तर अली और बनबीर शब्दकर। इस दुखद दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार थी। हालांकि इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देर रात कार इतनी तेज गति से क्यों चलाई जा रही थी। क्या तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज नाउ।